ଯଦି ଆପଣ ପୁରୀ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ପୁରୀ ଆସିଛନ୍ତି? ପୁରୀରୁ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରୁ ଜଷ୍ଟ 1.5 କିଲୋମିଟର ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ପଟ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି, ଶୁଣିଥିଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ, ବଟ୍ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଲି ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସ୍ପଟ୍ଟା ବହୁତ ଖାସ୍ ହେଇଛି କ'ଣ ଆଟମସ୍ଫିୟର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଗଛଲତା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ସଜା ହେଇଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଠାକୁର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ସଜା ହେଇଛି। ଯଦି ବି ଆପଣ କେବେ ଆସୁଥିବେ ତ ଏଠିକି ଆସିକି ଥରେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଭଲ ଲାଗିପାରେ। अरे कोई बात नहीं आप लोग ओ सबुठु बेस्ट लगिला मते एठी देखौछि मु। वाओ जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान को मूर्तिटा पाखापाखि मत लगुच 30 फुट कि 40 फुट हम। आपन कैमरा हूँ तो छोट देखा जाऊँ बट ये बहुत बड़ आ देखा बहुत भल लगुच। सामने रामंग स्टैचू करछन्ती हो। यस श्री कृष्ण का विश्वरूप। हाँ पा यही गोटा पा मुझे जानी मैंने आसनी कि सब स्टाच्यू फाच्यू फटो देखी ये कहल कौन मां को ना शाशु ना धरनला तमे कोई मां सरस्वती कोई शाशु ना धर नहीं एठी चैतन्य दिने मां को आगे भी मु कोइ दिन ना मां हां मु तो सांग मात्र पूरी समुद्र कूल 1.5 किलोमीटर कि 2 किलोमीटर दूर रे जदि के पूरी आसुचंती तो एठी आसिकी केवे विजिट करी जांतु। गूगल मैप रो लिंक भी मैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देबी जाचु आपन एठी डायरेक्ट आसि पारे। माने ऊपर देखो गछ माने एटा कोन गोटा फांका जगह रे हिजि बदे जानि पाछ दोली लगी ना गछ रो ओरिजिनल जगहटा है कि हां पूरा ओरिजिनल जगह तापर जो छतु टाइप रो करछंदी छतुटा नै जो आज मसला मसला कर दो। हां खाइबो की कहलो की खाइबो तुम खाइबो ये देखो बटाक देखो राक्षस नुह तुम स्त्री लोक राक्षस शुणी जेंडरा के ठीक करो तुमर क्या देखी भीतर आटमस्फियर बहुत भल किंतु जगह अनुसार लोक अधिक कृष्णकर बनभोजी বনভোজন সবাই যারা বড় জায়গাতে আসতো সবার খাবার একসাথে করা হতো। হ্যাঁ মানে যে যেটা সিলেকশন তো দুই ভাগ করে দিত। প্লাস এটি গোটে আছে নবগ্রহ মন্দির शनि मंदिर ओम सं शनिश्चराय नमः। कृष्ण भासुचंती पानी रे सामना रे डंगा डंगारे किसी जानी पारनी चिन्नी पारनी मान श्रीकृष्ण तो अच्छा एठी भोलेनाथ ठियाइचंती विश्वपान करियो कारण सेठी समुद्र मंथन समुद्र राक्षस सेपटे देवता बोधे गंगा ये होचंती शिव सॉरी मे भी गंगा न होइतिबो हाँ मे भी माँ लक्ष्मी होते पारे शिव किंतु रेडी विश्वपान करियो
ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 5:30 ଆଉ ଏଠି ପୁଣି ସମୁଦ୍ର କୂଳର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଏମିତି ଅଛି ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଖାଲି କୁହୁଡ଼ି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଭିନି। ଚା ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଦଉନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ପିଇଦେବା। ନାଇଁ ଚା ଥାଉ ଭଲ ଚା ଆଶା କରୁଛ ଖାଇକି ଦେଖ। ଦିଅ କହିଲେଣି ମଉସା ମାନେ ଆଉ ଚା ଭଲ ଚା ଆଉ ଯାଉ ଏ ଥଣ୍ଡାରେ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇକି ଦେଖ ନା କ'ଣ? ଭଲ ଲାଗିବ ନା ଖାଇକି ଜାଣିବ ଚା ଟା କ'ଣ କରୁଛି। ତ ମଜା ଚା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାର ମଜା ଅଲଗା। ଆପଣ ଯେଉଁ ମୋର ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ନଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ କାରଣ ଏଇଟା ନଖ ତ ନୁହେଁ ମୋର ମୋବାଇଲର ଓପନିଂ ଟୁଲ୍। ଗୋଟେ ଓପନିଂ ଟୁଲ୍ ନଥାଏ ଖୋଲାଖୋଲି କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ହୁଏ। ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ଓପନିଂ ଟୁଲ୍। ଏଇ ନଖ ନଥିଲେ ଆମେ କିଛି କାମ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ନଖ ସବୁବେଳେ ଦରକାର। ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର ଲାଇଟ୍ ଏ ଗାଡ଼ିର ଲାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଏଠି ପଡ଼ିଛି କୁକୁର ତାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଖରା ହେଇଛି ବୋଲି ଭାବିକି ସେଇଠି ଯାଇକି ଶୋଉଛନ୍ତି ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ସ୍ପଟ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ବୋଧେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀରୁ ବାହାରୁଛୁ ଆମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛୁ ପୁରୀରୁ ଘରକୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ନ୍ୟୁ ଇୟର ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମନ୍ଦିର ସଜା ହେଇଛି। ମନ୍ଦିର କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ଅଛି କେହି ଭିତରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ନ୍ୟୁ ଇୟର ପାଇଁ ଭଲ ଭାବେ ସଜା ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ये टे तुम रही जाओ जो जिते कपल आसे समस्त फटो उठो। फाइनाली फ्रेंड आम कोणार्क मंदिर पहुँचलु बट कोणार्क बर्तमान बंद अच्छी कारण ओमिक्रॉन किसी गाइडलाइन सब बंद अच्छी आपको देखा गेट बंद अच्छी एंट्री ना से आम फेरी जाऊँ सार पुणी देखा गोटे नुआ भिडियो तो से जय जगन्नाथ जय।